आसनसोल दक्षिण ट्रैफिक गार्ड की तरफ से आसनसोल अदालत के निकट पश्चिम बंगाल सरकार की यात्री साथी ऐप को लेकर लोगों को जागरूक किया और आसनसोल दक्षिण ट्रैफिक प्रभारी संजय मंडल के नेतृत्व में इस ऐप के बारे में लोगों को बताया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस ऐप का उपयोग करें और सुरक्षित तरीके से सफर कर सकें। इस बारे में पत्रकारों को जानकारी देते हुए संजय मंडल ने बताया कि पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से यात्री साथी ऐप लॉन्च किया गया है। इसके जरिए कोई भी कहीं से भी इस ऐप के जरिए अपने लिए मोटरसाइकिल, टैक्सी, ऑटो की बुकिंग कर सकता है। इस ऐप में जो भी वाहन चालक पंजीकृत हैं उन सभी की जानकारी प्रशासन के पास रहती है, इसलिए यह बेहद सुरक्षित माध्यम है जिसका उपयोग करके लोग कहीं पर भी सफर कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के अन्य ऐप के मुकाबले इस ऐप से सफर करने में किराया भी कम लगेगा। কি আছে অ্যাপে? এটা পশ্চিমবঙ্গ সরকার দ্বারা নিয়োজিত যাত্রী সাথী অ্যাপ। এই অ্যাপটা আমাদের রাজ্য সরকারের থেকে চালু করা হয়েছে। এই অ্যাপটাতে আমরা মোটরসাইকেল, ক্যাব, অটো বুক করতে পারবো এবং আমাদের নির্দিষ্ট গন্তব্যে যেতে পারবো। এবং এখানে যেহেতু মিডলম্যান কোনো ব্যক্তি থাকছেন না, একমাত্র ড্রাইভার এবং প্যাসেঞ্জারের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, সেই কারণে এখানে ভাড়াও রিজনেবল ভাড়াতে আপনারা যেতে পারবেন। এটা কাদের জন্য সুবিধা? এটা বিশেষ করে শুনেন, সমস্ত যাত্রী সাধারণের সুবিধা, এমনকি এটা সেফটি সিকিউরিটি আছে। এটাতে যেহেতু আমাদের সমস্ত ড্রাইভারদের নাম, গাড়ির নাম্বার, ড্রাইভিং লাইসেন্স, ফোন নাম্বার সমস্ত কিছু অ্যাপ রেজিস্ট্রেশন করার সময় আপলোড করা থাকে অনলাইনে, সেহেতু পরবর্তীকালে কোনো রকম সেফটির অভাব হলে বা কোনো রকম কোনো প্যাসেঞ্জারের অসুবিধা হলে সেক্ষেত্রে ওনারা সহজে আমরা